Ya, hari ini kita akan bedah buku lagi, PMR Secrets, Muskuloskeletal dalam Persiapan Kompre. Topik hari ini yang dibahas adalah mengenai foot and ankle, presentasi klinis, diagnosis, dan terapi. Pertanyaan pertama, dalam diskusi klinis, berapa region kaki, pembagian regio kaki, bagaimana struktur masing-masingnya? Jadi dibagi jadi 3, kalau dilihat di gambar, hindfoot yang di bagian belakang itu dari calcaneus, talus, sama soft tissue. Kalau midfoot itu ada cuneiform, navicular, cuboid, dan soft tissue. Cuneiform, navicular, CNC ya. Kalau yang forefoot itu metatarsal dan falang. Metatarsal dan falang itu forefoot. Jelaskan, gambarkan diagnosis yang umum terjadi yang dilihat pada dokter rehab pada masing-masing kaki. Hindfoot yang paling sering adalah plantar fasciitis, fat pad contusion, S1 radiculopathy. Kalau midfoot adalah tendinopati dari tibialis posterior sama peroneal. Dan navicular stress fracture kalau yang midfoot. Kalau yang forefoot adalah metatarsal stress fracture, metatarsalgia, interdigital neuroma, extensor flexor tendinitis, dan first metatarsal falang condition seperti hallux valgus dan rigidus. Bagaimana pasien plantar fasciitis datang? Umumnya dengan keluhan nyeri pada bagian plantar, khususnya di bagian medial inner heel, yang berhubungan dengan langkah pertama di pagi hari dan weight bearing pada akhir hari dan saat bangkit dari posisi duduk. Apa faktor risiko terjadinya plantar fasciitis yang harus didapatkan dengan rehabilitasi, yaitu adanya peningkatan body mass index, merupakan salah satu faktor risiko. Pada studi di pelari, umur yang usia lebih lanjut dengan berat badan lebih ditemukan meningkatkan resiko plantar fasciitis. Lalu pada pasien dengan limited foot dorsiflexion menyebabkan exponential increase having plantar fasciitis. Oh, jadi ROM dari dorsiflexion. Lalu those with limited dorsiflexion 6 until 10 degrees memiliki odds ratio 2,9, artinya 3 kali lipat kemungkinan terjadi plantar fasciitis dibandingkan dengan yang normal yang dorsifleksinya lebih dari 10 derajat. Pasien yang nggak bisa dorsifleksi dengan derajatnya 0 atau kurang memiliki faktor risiko lebih dari 23 kali lipat. Literatur masih belum jelas menggambarkan tentang overpronasi dan oversupinasi pada pasien plantar fasciitis. Nomor 5. Apa penyebab utama flat foot pada dewasa? Adalah posterior tibial tendon insufficiency. Muncul pada perempuan, lebih sering pada perempuan dan pada orang di atas usia 40 tahun. Kejadiannya tiba-tiba ditandai dengan nyeri sepanjang posterior tibial tendon. Biasanya di sekitar posterior malleolus medial. Ada juga progressive flat foot deformity dan difficulty walking long distance, terutama pada permukaan yang tidak datar. Pada pemeriksaan fisik ditunjukkan bahwa ada penurunan dari longitudinal arcs dengan eksternal rotasi deviasi pada aksis kaki, eksternal rotasi deviasi, dan pronated and abducted foot. Positive sign is too many toes. Ini jadi kalau kita lihat pada foot posterior neck yang too many toes. This can be observed when the person is standing in the hindfoot view posterior. Jadi lihat dari belakang nanti kelihatan si kelingkingnya itu ada. Lalu swelling is seen posterior to medial malleolus. Oh, jadi kalau ada bengkak di medial malleolus, ada flat foot, bisa curiga ke ini. Penurunan gerakan dari heel menuju ke
Varus position ketika heel lift, during heel lift, as well as palpation on the tibialis posterior tendon with active resisted inversion of the foot. Okay. Aggressive conservation pada pasien dengan tadi posterior tibial tendon insufficiency. Konservatif treatmentnya insufficiency atractor dianggap tidak efektif dan diharapkan dengan intervensi operasi. Kalau mau early aggressive conservative treatment dengan mempertimbangkan biomekanik, kita bisa berikan ortosis atau ankle foot orthosis dibandingkan dengan simple foot orthosis. UCBL and ankle foot orthosis align the subtalar joint dengan mengarahkan calcaneus dan mengizinkan si posterior tibial tendonnya itu sembuh. Ada pasien dengan obesitas yang berlebih, fix of the subtalar joint dan tight heel cord, the UCBL orthosis is not effective. Jadi bisa diresepkan UCBL untuk pasien yang bukan gendut, yang tidak ada fixed deformity sama tight heel cord. Okay. What is tarsal coalition? Tarsal coalition is a congenital connection of two or more tarsal bone. Coalition can be fibrous, cartilaginous, or bony. Clinical findings are foot pain during adolescence, stiff hindfoot, decreased range of motion at the subtalar joint, dan flat foot caused by peroneal hyperactivity. Most common collision are calcaneus and navicular yang dapat dilihat pada anterior posterior lateral dengan oblique X-ray. Untuk talus calcaneus dapat dilihat pada CT scan. Operative collision relaxation is the main treatment when symptoms are present. Jadi kalau ada keluhan nyeri nyeri. Foot pain during adolescence. Kita mesti pikirkan tarsal coalition. Calcaneus dengan navicular. Tarsal tunnel syndrome dan treatmentnya. Tarsal tunnel syndrome adalah entrapment dari tibial nerve di bawah flexor retinaculum yang disebabkan oleh tenosynovitis dari tibialis posterior tendon, flexor digitorum longus, flexor hallucis longus, dan posterior tibial artery dan vein. Ini kayaknya Tom, Dick, Harry, and Very Naughty Harry. Nanti kita mesti baca lagi. Peningkatan tekanan pada tunnel dapat disebabkan dari eksostosis karena fraktur, synovial sheath kiss, tumor, venostasis, accessory muscle, talocalcaneal collision, yang tadi, severe hindfoot planovalgus deformity. Systemic disease seperti gout, systemic lupus erythematosus, rheumatoid arthritis, diabetes mellitus, dan hypothyroidism harus disingkirkan. Keluhannya nyeri, tingling, dan burning pada sole telapak kaki yang diperburuk dengan yang can be worse during activity or even at rest, yang dapat berburuk kapanpun. Terus tanda-tandanya positive tinal sign dengan muncul tingling dan paresthesia dengan di tapping pada tibialis nerve located in medial malleolus. Dengan plain X-ray-nya bisa normal, elektromiografi untuk mengkonfirmasi diagnosis, MRI dapat menemukan massa yang mungkin mengencet. Dapat diberikan NSAID, spread injection, and surgical release. Apa patologis utama pada talipes equinovarus congenital clubfoot deformity? Bagaimana terapinya? Pada plantar flat ankle atau equinus, varus, dan adducted forefoot and cavus midfoot, soft tissue present with tightness pada tibionavicular ligament dan flexor digitorum longus, tibialis anterior, flexor hallucis longus, tibialis posterior tendon.
Manipulasi dari tight soft tissue diikuti dengan casting dapat dilakukan pada anak-anak yang belum weight bearing, dan cavus is corrected by supinating the forefoot and dorsiflexing the first metatarsal. To correct the varus and adduction, the foot is abducted with counter pressure is applied against the head of talus. Surgical correction by release of soft tissue and lengthening should be followed by post-operative casting. Jadi biarpun dioperasi harus di casting. Bagaimana X-ray dalam mendiagnosis metatarsal stress fracture? Jadi katanya kalau dari ronsen biasa akan tetap normal dalam 3-6 minggu setelah stress fracture. Biasanya tanda utamanya adalah subperiosteal bone formation. Bone scan dapat positif dalam 20-40% kasus yang dicurigai pada pasien dengan ronsen normal. MRI sangat sensitif menunjukkan stress fracture. Kadang-kadang mungkin pada asimptomatik atlet juga bisa jadi positif kalau pakai MRI. Apa itu Jones fracture? Apa penyebabnya dan bagaimana terapinya? Jones fracture adalah fraktur pada metaphysis diaphysis junction pada fifth metatarsal dalam jarak 1,5 cm distal tuberosity dari fifth metatarsal. Biasa muncul often result in delayed healing if untreated. Biasa terjadi karena stress placed over across the bone when the heel of the ground and forefoot is planted. The heel is off the ground. Kayaknya ini mirip ya, Jones fracture. Treatment pada akut Jones fracture is not significantly displaced consists of non-weight bearing casting. Oh, jadi di non-weight bearing casting untuk selama 6-8 minggu dengan progressive ambulation setelah casting removal. Fracture pada base of metatarsal term avulsion type fracture will usually heal with stiff sole shoe. Oh, jadi ini kayak fracture yang kalau ankle sprain ketarik dari si peroneusnya itu menyebabkan avulsi dari si fifth metatarsal. Ini kayaknya si Jones fracture itu. Define bunion and bunionate deformities. Bunion or hallux valgus. Hallux valgus muncul dengan gejala yaitu si jempol kakinya itu deviates laterally. Jadi dia ke samping luar. And the first metatarsal head develop a medial prominence. Jadi nanti ujung bagian medial prominence. Jadi ada di bagian metatarsalnya itu menonjol. Berlawanannya bunionate yaitu Taylor's bunion. Kalau ini muncul pada justru metatarsal 5. When a similar process develops laterally over the fifth metatarsal. Jadi yang jari kelima. Taman etiologi dari bunion deformity. Congenital bunion often occur in family lines. Certain foot types such as flat foot are prone to pathologic changes causing imbalance of the tendon that control the grid 2 yang menghasilkan abnormal motion pada metatarso-phalangeal joint. Kaki pada narrow toe box dapat menyebabkan tendon imbalance yang dapat menyebabkan bunion muncul belakangan. Penyebab lain seperti penyakit sendi inflamatori sama trauma. Di mana sering terjadi gout attack di first MTP J atau disebut podagra. What is interdigital neuroma? Ini kayak Morton neuroma, coba kita baca. Sering disalahartikan sebagai tumor. Ini merupakan benign, jadi jinak pembesaran minyak dari fibrotic layer di antara kaman plantar digital nerve. Ini pembesaran ini disebabkan dari inflamasi atau iritasi gesekan antara metatarsal head dengan entrapment atau karena entrapment dari tight and large deep transverse intermetatarsal ligament. Deep
transfer intermetatarsal ligament. Lokasi paling sering interdigital neuroma atau disebut mortoneuroma ternyata benar di third interspace. Okay. Describe the first line management of Morton interdigital neuritis. Because statues are the main culprit of interdigital neuritis, wearing roomy footwear is the first step. Jadi harus pakai sepatu yang longgar dan biasanya hilang gejalanya. Ada treatmentnya, metatarsal pad, neuroma pad, injection, surgery bisa dipertimbangkan. Jadi key pointnya, eccentric calf strengthening has been found to helpful both pain and tendon abnormalities of the Achilles tendinosis. Jadi eccentric calf strengthening dapat mengurangi nyeri. Faktor resiko terjadinya plantar fasciitis, obesitas, umur, limited ankle dorsiflexion. Anterior talofibular ATFL adalah ligamen yang paling sering tercedera pada ankle sprain. Mortoneuroma adalah pembesaran yang jinak dari fibrotic layer di antara digital nerve dengan third interspace yang teriritasi karena pemakaian sepatu yang sempit. Apa perbedaan plantar kalus sama warts? Kalau plantar kalus lokasinya di high shear atau friction area, kalau plantar warts bisa di mana aja. Kalau garis kulit dapat cross through the lesion. Kalau plantar warts pass around the lesion. Satellite lesion tidak ada satellite lesion. Kalau plantar warts ada multiple daughter lesion. Kalau kalus ada nyeri pada direct compression. Kalau plantar warts nyeri pada side to side squeeze. Oh, jadi dipencet kayak pencet jerawat gitu kali ya. Punctuate hemorrhage kalau di kalus, central core with punctuate on shaving. Kalau plantar warts hemorrhagic around the base, jadi di pinggirnya. Kalau yang kalus di tengah. Kalau kalus biasa muncul pada orang tua, kalau plantar warts jarang pada orang tua. What is impact? Apa impact dari weight bearing pada gerakan subtalar joint? Open kinetic change occurs with not bending status during this time. Motion of the foot occurs about the stable talus at the subtalar joint. Kalau close kinetic change restrict the motion of calcaneus and requires motion of the talus to allow function of the subtalar joint. Bentar, kita baca. Ketika open kinetic change itu saat non-wearing, saat ini motion of the occurs about a stable talus at the subtalar joint. Oh. Jadi kalau yang satu subtalar joint-nya diam, talusnya diam, subtalar joint-nya yang bergerak. Kalau open kinetic, kalau close kinetic adalah subtalar joint-nya kan napak, jadi nggak bergerak, talusnya yang bergerak. What is flexor stabilization? Excessive subtalar joint pronation, supronation menyebabkan metatarsal joint to unlock. Supination, pronation. Metatarsal joint to unlock menyebabkan hypermobility dari forefoot structure. The flexor attempt to steady the forefoot by contracting earlier and longer, which overpower the intrinsic muscle and result in digital pathology. Bentar. Kalau excessive pronation causes the metatarsal joint to unlock, resulting in hypermobility of the forefoot. Jadi forefootnya flexor attempt to steady the forefoot by contracting earlier and longer. Oh, jadi supaya mencegah hypermobility, dia kontraksi menyebabkan digital pathology. Biomechanical effect of pronation and supination. Pada pronation respon dan supination respon, kalau pronation, hindfootnya eversion, forefootnya dorsiflexion, pronation.
Dia harus pronation, eversion, dorsiflexion. Forefoot-nya abduction. Ankle dorsiflexion, tibia internal rotation ya, dia locking. Knee-nya flexion atau valgus. Valgus, femur internal rotation, ikut yang di bawah ya. Hip-nya flexion, leg length-nya shorten. Effect during absorb impact, adapts to uneven. Oke. Kalau supination, dia inversion, plantar flexion, adduction, external rotation, extension, varus, external rotation, extension, and lengthen. Provide solid leverage for terrain push off. Oh, jadi kalau supination buat dorong. Oke. Bagaimana hallux rigidus dan hallux limitus di terapi? Pertama, tentukan apakah ini primary atau secondary. Kalau secondary, hallux limitus disebabkan oleh dorsiflex first ray in excessive pronation, collapse medial longitudinal arc disebabkan oleh neuroarthropathy, foot orthosis with excessively high medial arch support or surgery. Oke, yang berikutnya tethering the flex hallucis longus, flexor hallucis longus after the ankle fracture, deep posterior compartment syndrome of the leg and diabetes mellitus Charcot joint. Jadi kita harus men-treat underlying disease, yaitu lengthening exercise of the gastrocnemius muscle, lowering the arc of the foot orthosis. Footwear modification, rocker sole with steel shank to spring and spring light carbon plate biasa sangat membantu. What kind of physical therapy has been found to treat Achilles tendinosis, yaitu eccentric calf strengthening exercise. Ditemukan dapat mengurangi nyeri dan juga menormalisasi tendon struktur pada ultrasound. Eccentric. Mekanisme yang dipercaya adalah strengthening dan hypertrophy dari gastrocnemius muscle, strengthening the muscle tendon unit, meningkatkan tendon tensile strength, menurunkan tendon neovascularity. Komponen penting dari exercise ini adalah intense eccentric nature of the exercise and dilakukan pada intense level despite producing pain. Apa ligamen yang ikut serta dalam ankle sprain? Di situ dikatakan paling sering ATFL, diikuti dengan CFL, calcaneofibular. Least likely posterior talofibular ligament, yang dapat menyebabkan severe ankle instability. Yang ketiganya membentuk lateral ligamen kompleks. Sebutkan nama tes 2 untuk instabil lateral ankle ligament, yaitu anterior drawer test, mengevaluasi ATFL, kalau talartate mengevaluasi CFL, yang dilakukan dengan menginversi. Ini gambarnya ya, jadi kalau yang dari lateral itu adalah ini. Yang bawah itu ATFL, anterior talofibular ligament. Terus yang calcaneal ligament ada di bawah. Kalau calcaneofibular ligament itu yang di bawah. Jadi makanya bisa ditalar tilt. Posterior talofibular ligament yang di belakang. Gitu dia. Kalau yang di situ itu deltoid ligament itu ada anterior tibiotalar, posterior tibiotalar, tibiocalcaneal, tibionavicular. Itu jarang terjadi injury. Terus ada spring ligament itu yang ternyata itu di bagian medial juga. Oke. Grading dari ankle sprain. Ankle sprain dibagi jadi 3. Kalau grade 1, ligament sprain or strain, tidak ada translasi pada stress testing. Kalau grade 2, partial ligament tearing dengan minimal increase in translation on stress testing. Kalau grade 3, complete tearing
of one or both ligament and no endpoint noted on stress testing. Cara terapinya menggunakan awalnya RICE, yaitu Rest Ice Compression Elevation and Set, biasa diberikan. Immobilization dengan plaster cast atau splint harus dilakukan 4 minggu pada grade 3. Functional treatment includes early ankle mobilization program associated with use of external support, such as semi-rigid, lace up ankle brace, elastic bandages, and ankle tapping. Ankle strengthening exercise should be followed by ankle proprioceptive and coordination retraining. Operative ligament repair or reconstruction indicated in the case of severe injury and in the presence of associated lesions such as syndesmosis rupture. Itu tadi yang interosseu dari tibiofibular, diceknya dengan compress squeeze test sama external rotation. Dan osteochondral lesion of the talar dome. Berikutnya, hasil keluaran yang dievaluasi pada ankle sprain. Pertama, subjective measure seperti pain dan instability gave away. Objective measure swelling, objective instability dari talar tilt dan anterior door, ankle range of motion. Functional measure dengan perform sport at the same level or work. Assessment can be performed within 6 weeks of treatment to identify early significant complication and short-term result, and 6 weeks to 1 year follow-up to intermediate term result, and 1 to until 2 years for long-term result. Who has higher risk of recurrent ankle sprain? How can ankle sprain can be prevented? Atlet yang berkecimpung pada high risk sport seperti basketball, 5 kali lebih sering terjadi ankle injury. Orang yang dulu pernah mengalami ankle ligament kompleks memiliki resiko yang lebih tinggi. Prophylactic intervention seperti penggunaan external ankle support dalam bentuk semi-rigid orthosis atau air cast brace, high top shoes during high risk sport activity seperti soccer, basketball, and volleyball, ankle disc training yang bertujuan pada meningkatkan koordinasi dan retraining dari propriocepsi, ankle tapping, muscle stretching, dan penggunaan modified footwear dan associated support. Oke. List komplikasi dari ankle fracture. Ada post-traumatic osteoarthritis and pain, decreased motion or stiffness, muscle atrophy, ankle instability, delay union, non-union, malunion, and complex regional pain syndrome. How minimum degree of dorsiflexion at the ankle joint required for normal gait? Minimum 10 degrees of dorsiflexion is required for normal gait. What are the two common theories regarding the development of Charcot neuropathy in the diabetic foot, the neurotraumatic German, and the neurovascular theory? Grading of diabetic ulcer according to Wagner: grade 1 superficial, grade 2 deep ulcer to tendon, bone, and joint, deep 3 deep ulcer with abscess or osteomyelitis, grade 4 gangrene of the forefoot, grade 5 gangrene of the entire foot. Describe the primary aspect of good local bone care in diabetic foot. Ensure adequate perfusion, debridement of the devitalized tissue, antibiotic therapy if indicated, offloading area of the increased pressure. Name the surgical technique that has been shown to reduce plantar pressure in neuropathic foot, Achilles tendon lengthening. Oke. Tadi yang perlu kita bahas itu adalah tentang Tom, Dick, Harry. Coba kita cari. Stop sharing. Bentar, saya cari dulu ya. Tom, Dick, Harry. Tom, Dick, Harry, and Perry.
Kok susah? Ini Tom Dick Harry. Nih, coba ya. Crown tab yang spesial. Ini dia. Tom Dick Harry. Jadi T adalah tibialis posterior. Dick itu flexor digitorum longus. N the tibialis artery. N tibialis nerve. Harry flexor hallucis longus. Flexor hallucis longus. Oke, gitu. Ya, jadi yang di ankle sampai situ dulu.